Kada želite da podignete kompostere i da kompostirate organsku materiju, jako je važno da znate sam sistem uslojavanja, ali i pored toga upotrebu aktivatora. Sigurno ste čuli za aktivatore kompostiranja. Oni se redovno koriste u tom procesu kompostiranja i na taj način brže dolazite do rezultata vlastitog komposta. Aktivatori su objašnjeni svuda širom kanala. Zapravo, cilj ove epizode jeste da vam pojasnim kako ćete na najlakši način da napravite aktivatore, da sve recepte za aktivatore koje sam osmislila tokom svog rada stavim na jedno mesto, na jedan link koji možete lako da sačuvate ili podelite svojim prijateljima i da vam pojasnim kada u toku sezone je neophodno da primenjujete upravo aktivatore. Na početku moga rada, odnosno primjene bioloških metoda, mene su aktivatori prilično zbunjivali. Zapravo, prvi aktivator koji sam koristila i primjenjivala jeste aktivator po metodi May-Bruce. Svaka čast na toj metodi, ali aktivator se pravi vrlo komplikovano, potrebno je nalaziti puno biljaka. I ja sam htjela da uđem u suštinu samog aktivatora kako bih pronašla jednostavnije rešenja, pre svega za mene, pa onda i za vas. Zato je važno da znate da se aktivatori kriju u mnogim biljkama ili proizvodima koji se nalaze u vašem okruženju i da se vrlo jednostavno mogu i napraviti. A koja su osnovna svojstva koja treba da zadovolji jedan dobar aktivator? Za početak mora biti potpuno prirodnog porekla. Zatim mora da pospešuje aktivnost mikroorganizama, tačnije da ih hrani, a mikroorganizmi itekako vole šećere. Zatim da pospešuje na taj način proces kompostiranja zbog jačih mikrobioloških procesa, moguća upotreba tokom cele godine, da ne budete ograničeni na samo jedan period u toku godine i zatim mora da ubrzava razgradnju i krupnijeg otpada, orezane grane, trave, lišće, različite ljuske i ostali biorazgradiv materijal kao što su vuna i pera. Što se tiče samih kompostera, ja sam rastorila sve kompostere i radim direktno kompostiranje na samoj gredici. Zato su meni i dalje potrebni aktivatori. Zapravo, svaki od ovih permamodela, vidite ovu bujnost, jeste jedna vrsta kompostera jer se oni upravo uslojavaju kao komposteri. Imamo kabasti sloj koji obezbeđuje drenažu. Zatim ide sloj sveže trave koji daje one enzime koji su neophodni za razgradnju. Uvek vodimo računa o CN odnosu koji je također bitan u samom sistemu kompostiranja. Nakon toga idemo sloj sena, stajnjak koji je također aktivator, odnosno unosi onaj mikrobiološki efekat koji nam je neophodan. Zatim, nakon toga ide ponovo sloj sena, a sve vreme dodajemo kuhinski otpad i naše resurse. Šta je to nego samo kompostiranje? Ukoliko svakom permamodelu pristupite kao jednom komposteru, bit će vam lako da ga tretirate, jer ga tretirate jednako kao kompostere. Prema tome, nama je tokom sezone potrebno da zalijemo makar jednom naše permamodele aktivatorom. Zato ja imam toliko recepata. Malo pre ste mogli da osjetite da sam na neki način zastala, odnosno da sam zamuckivala kada sam pričala o stajnjaku i mikroorganizmima. To je zato što sam imala posjetu. Zapravo zaustavili su se ljudi koji prate kanal i posmatrali su šta ja radim i onda sam morala da im posvetim malo vremena. Čim se neko zaustavi, odmah mi odvuče pažnju. Zapravo došli su da vide upravo ovu zimsku baštu koju vide na YouTube kanalu i iznenadili su se koliko je velika i da je sve to realno. Dakle, da nema laži. Ja uporno govorim, lažima se neće spasiti priroda, jer priroda se ne spašava lajkovima i brojem pratilaca, već onim ljudima koji zaista postave baštu. Zapravo, ja se ovdje nalazim ispred zone koju pripremam za krompir. Ovo je kasno prolećna zona. Ugradit ću ove kupusarice koje su staro sedeoci ovdje. Zapravo, ovo su vam prababe kupusarice, o tome sam pričala u prethodnoj epizodi. I hoću da vidite kolika količina organskog otpada se baca po ovoj gredici. Ja sve vreme bacam kuhinski otpad. Vidite, ja ću ga uskoro i raširiti ovdje i na onu gredicu se baca kuhinski otpad, jer želim da vidite da su zapravo permamodeli pravi komposteri. I kuhinski otpad vam je sam po sebi aktivator, jer on u sebi ima jako mnogo enzima koji su
potrebni mikroorganizmima. Zapravo mi sve vrijeme moramo da posmatramo permamodele kao neka bića koje je neophodno hraniti. Vi sve vrijeme hranite vaše gredice. Dakle, mi ne hranimo naše biljke, mi hranimo naše permamodele. Onda će vam biti i jasnije zašto je potrebno nekada dati im i aktivator. A sada se postavlja pitanje kada je sve potrebno da koristimo aktivatore. Aktivatori se koriste kada recimo kosite voćnjak i želite brzu razgradnju trave u voćnjaku. Na taj način ćete voćnjak isprskati aktivatorom. Zatim kada postavite nove permamodele, ne stare, stari su već aktivni jer njih nije potrebno aktivirati. Dakle, kod novih permamodela prvi put kod same sadnje ćete permamodel zaliti aktivatorom. Nakon toga, kada recimo niste zadovoljni procesom razgradnje, proces razgradnje na permamodelu u toku sezone je bio prilično spor, dobili ste malo komposta, onda ćete upotrebiti aktivator. Poželjno je da sve vrijeme pratite proces kompostiranja tokom sezone na samoj gredici. I kada želite da ubrzate humifikaciju recimo zbog smene kultura, recimo kod zone pinciranja koja vrlo često zna loše da humificira, odnosno loše da kompostira organsku materiju, tada je potrebno da se upotrebe aktivatori jer recimo iza zone pinciranja možete vrlo lako da posadite beli luk ili da odradite ozimnu sadnju spanaća, graška i luka. Tada koristite aktivator. A sada se postavlja pitanje kolika količina aktivatora vam je potrebna po jednom permamodelu. Sada ću se baviti školskim primjerom humanih vrednosti kao što je 1,20 puta 4 metra. Tada vam je potrebno 20 litara aktivatora. Zapravo uloga aktivatora nije da zalije vaše permamodele. Nemojte to tako da tretirate. Uloga aktivatora jeste da ih aktivira, zapravo da ih nahrani, da vi prospete hranu, a onda ćete zalivanjem i tekako da rasporedite tu hranu u okviru samog permamodela. Dakle, ne morate da trošite puno resursa, puno materija za aktivatore, već samo tih 20 litara po jednom permamodelu, to će biti sasvim dovoljno. Postoji jedan školski primjer, odnosno osnovni recept za aktivator koji se nalazi na istoimenoj epizodi Aktivator trag biljke, koji može da bude promenjen na različite načine. Zapravo, ovdje govorimo o upotrebi 1 litre surutke. Koristite naravno surutku koja je pokvarena. Možete umjesto surutke da upotrebite mlijeko, također koje je pokvareno. Dakle, ovdje je cilj da vi reciklirate. Nije ovdje cilj da vi sada odete do prodavnice i kupite nešto da bi se napravili aktivator. A zatim možda koristite jogurt koji se pokvario. Ovseno mleko također se može iskoristiti, bademovo mleko. Šta god imate od toga vi možete upotrebiti za pripremu aktivatora. Pored toga treba nam još 10 litara vode, stajnjak i malo šećera. Kao što vidite, ja sam ozbiljna veleposjednica i stalno imam veliku količinu stajnjaka u bašti jer mi uvek treba za neke nove permamodele. Kada je u pitanju stajnjak, 3 lopatice. To su one baštenske lopatice. Dakle, to nije velika lopata, nego recimo pola te velike lopate. Ide na 10 litara vode. Ako nemate stajnjak, zamena za jednu lopaticu je šaka granuliranog stajnjaka koju možete kupiti u vrtnim centrima ili poljoprivrednoj apoteci. I 5 kašika šećera. Šećer može biti zamenjen bilo kojim zaslađivačem. Uvijek je potrebno staviti 5 kašika, recimo ječmeni slad je vrlo efikasan, zato što šećeri hrane mikroorganizme. I kada sve to pomešate, stavite nekih 2 do 3 sata na toplom, odnosno na suncu, da se aktivira i to je spremno za upotrebu. Naredni recept za aktivator jeste zapravo najobičnije tekuće biljno đubrivo na bazi azota. Kada je u pitanju azot, imate puno resursa u prirodi. Recimo, sami listovi kupusarica su resurs za azot. Tekuće biljno đubrivo na bazi azota možete da imate tokom cele godine i to vam je nekako i najlakše primenjivo. Da ponovim za one koji nas prvi put gledaju, kilogram sveže biljke, 150 grama suve, u 10 litara vode, fermentiše 7 dana do 3 nedelje u zavisnosti od temperature i onda se primenjuje razblaženo 1:10 sa vodom. Moram da sada kažem svima, jer se najčešće postavlja pitanje
koliki je rok trajanja tekućeg biljnog đubriva. Neograničen, ali mi je mnogo lakše da vam kažem godinu dana. Dakle, kada napravite tekuće biljno đubrivo, možete ga koristiti tokom cele sezone ili narednih godina i ne mora se procediti. Vrlo jednostavan aktivator je slatka zimnica. U mojoj ruci je kompot od šljive. Naravno, i dalje je jestiv i nije upotrebljiv kao aktivator. Zapravo, svaku slatku zimnicu koja se pokvari možete da razmotite u 10 litara vode, recimo ovako jedna tegla sa 10 litara vode i to vam je aktivator. Dovoljno je slatko da aktivira vaše permamodele. Živeli! Još jedan vrlo efikasan aktivator jeste đubrivo od kvasca, pri čemu možete da koristite bilo koji kvasac, suvi, sveži, pivarski kvasac. Vodite računa takođe o tome da kvascu može da istekne i rok trajanja. Da biste ga upotrebili, zapravo meni je cilj da vas naučim kako da reciklirate. 50 grama kvasca, 5 litara mlake vode, 5 kašika šećera, stoji nekih sat vremena da se aktivira i nakon toga je upotrebljivo. Kao aktivator se može iskoristiti i nematocid od kadifica. Nematocid od kadifica je snimljen, imate kratki video na temu i o tome sam pisala u 5. nedeljniku, pa ćete ili da pogledate ili da pročitate recept. Zatim stavite 5 kašika šećera samo u ovu istu recepturu i nakon toga primenjujete jednako kao nematocid. Jedino što ne smete da zalivate mahunarke zbog tiofena. Odličan aktivator i hrana za vaše biljke može da bude i staro brašno. Recimo imate brašno koga je napao moljac i ne znate šta ćete s njim. Ili recimo istekao mu je rok trajanja. Evo, ja vam dajem predlog da ga iskoristite i napravite aktivator. Vrlo se jednostavno pravi. 3 kašike brašna u 1 litri vode, tople vode, mešate pola sata, dodate 5 kašika šećera. Nakon toga dodate još 9 litara vode da dobijete ukupno 10 i zalivate svoje permamodele. I sada imamo još jedan vrlo zanimljiv aktivator od starog hleba. Pri čemu ja vas ne motivišem da bacate hleb, ja vas motivišem da iskoristite hleb koji biste eventualno bacili. Hleb nemojte nipošto da bacate zato što to se potpuno odudara od suštinske zahvalnosti. Ali ukoliko znate nekog koji ima višak starog hleba, evo vam recept. 500 grama starog hleba potopite u 10 litara vode, dodate punu šaku majčine dušice, 10 listova koprive, ostavite da fermentiše 3 dana. U to nakon toga dodate još 5 kašika šećera i vi ste dobili aktivator koji se vrlo efikasno razblažuje sa još 10 litara vode. Dakle, jedna kanta vam je dovoljna za čitav permamodel. Kao što vidite, zbog velikog broja vaših pitanja u učionicama, ja sam izdvojila vreme da vam sve te recepte za aktivatore stavim na jedno mesto, jedan link. Sada vam je lako da sačuvate link i da uvek na dohvat ruke imate recept. Vrlo je važno da reciklirate, na taj način čuvate planetu. To je sve od mene za ovu epizodu.